Di kesempatan sore hari ini, selamat sore teman-teman generasi muda Bali atau generasi muda Indonesia. Saya di sini berada di KTS Bar, yaitu Spider Bar, salah satu bar yang ada di KTS Resort yang ada di Bali, sudah tentunya. Resort kami sendiri yang sangat mungil dan sangat indah. Saya ingin menerangkan di sini tentang wine. Apa sih wine yang sebenarnya? Wine itu adalah fermentasi daripada anggur, fermentasi dari buah anggur. Tapi sekarang ini bukan hanya buah anggur, ada juga fermentasi dari buah salak, ada fermentasi dari buah-buah yang lain. Jadi wine itu adalah fermentasi dari buah anggur yang type-nya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah natural still wine, yang kedua adalah sparkling wine, dan yang ketiga adalah aromatic wine, dan yang keempat adalah fortified wine. Natural still wine dapat dibagi menjadi 3, yaitu white, rose, and red. Apa yang perlu kita ingat tentang wine, teman-teman? Yang paling penting adalah grape variety atau tipe-tipe daripada anggur atau wine. White wine, contohnya yang saya angkat pertama adalah grape variety-nya atau contoh daripada anggurnya yang pertama namanya adalah Riesling. Riesling. Yang kedua adalah Sauvignon Blanc, yang ketiga adalah Chardonnay. Yaitu adalah Riesling light body, Sauvignon Blanc adalah medium body, and Chardonnay adalah full body. Ya. Negara penghasil wine sudah tentunya dapat dibagi menjadi 2, ada Old World dan New World. Old World yaitu adalah negara-negara wine, penghasil wine yang telah bisa membuat wine sebelum BC. Salah satunya adalah Prancis, Germany, Spain, Italia, dan Holland. Dan New World, salah satu negaranya adalah Australia, California, Indonesia, termasuk Bali, Chili. Itu adalah New World penghasil wine yang ada di dunia. Yang kedua adalah saya ingin terangkan di sini rose wine. Rose wine grape variety-nya adalah Grenache, Zinfandel, Syrah. Ini adalah rose wine yang sudah tentunya berasal dari 2 negara, yaitu Old World dan New World juga. Sedangkan untuk red wine, grape variety-nya adalah Pinot Noir, Merlot and Cabernet, dan Shiraz. Pinot Noir is light body, Merlot and Cabernet is medium body, Shiraz is full body. Nah, apa yang perlu Anda ingat selain grape variety? Yang ketiga adalah vintage. Apa itu vintage? The year the grape were harvested. Artinya adalah tahun di mana anggur itu dipanen untuk membuat wine ini. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita ketahui adalah winery, dari mana asal daripada anggur ini. Kita harus ketahui region daripada negara-negara tersebut, dan yang kedua adalah country daripada negara-negara tersebut. Dan yang paling terakhir adalah food pairing. Kalau white wine itu enaknya disuguhkan dengan makanan yang berwarna putih, contohnya ayam, duck, sayur-sayuran, itu sangat baik untuk white wine. Atau juga rose wine, itu tergantung daripada kesukaan daripada tamu itu sendiri. Kalau red wine sudah tentunya untuk makanan-makanan yang warna merah seperti daging, ya. Contohnya adalah steak, beef, tenderloin, something like that. Sudah itu wine yang kedua adalah yang ingin saya terangkan adalah sparkling wine. Sparkling wine ini adalah minuman wine yang berisi CO2 atau bubble. Yang di sini kami memiliki Zonin. Sudah, ini adalah sparkling wine yang kami miliki. Sparkling wine yang terbaik disebut dengan Champagne yang berasal daripada Champagne region. Grape variety daripada Champagne dapat dibagi menjadi 3, yaitu Pinot Noir, Pinot Meunier, and Chardonnay. 2 red grape variety dan 1 white grape variety. Di mana dalam fermentasinya kulitnya ditiadakan sehingga menghasilkan champagne. Nah, champagne ini bagusnya dihidangkan pada waktu untuk biasanya disuguhkan untuk celebration seperti wedding celebration, birthday celebration, or any life celebration. Ini bagus sekali dihidangkan champagne. Ya.
Wine yang ketiga adalah aromatis wine. Aromatis wine itu adalah salah satunya adalah vermouth. Yang di sini kami membawa brandnya adalah Martini. Sudah Noli Prat, itu Cinzano, Campano, itu adalah vermouth. Dan ada juga disebut dengan bitter. Salah satunya adalah Campari Bitter, Angostura Bitter. Kami juga memiliki Angostura Bitter. Jadi kami memiliki Angostura Bitter, ya. Angostura Bitter seperti ini. Ya, Angostura Bitter, ya. Ini disebut dengan bitter. Sudah disebut dengan bitter. Nah, yang ketiga adalah disebut dengan fortified wine. Apa itu fortified wine? Wine yang ditambahi dengan spirit. Yang kami memiliki di sini port dan sherry. Yang sudah tentunya bagus dihidangkan after dinner drink. Kalau sorry saya kembalikan lagi, aromatis wine, wine yang ditambahi dengan flavoring. Yang dapat dibagi menjadi dua, vermouth dan bitter. Vermouth brandnya adalah Martini, bitter brandnya adalah Campari Bitter dan Angostura Bitter. Nah, kalau fortified wine, wine yang ditambahi dengan spirit. Brandnya adalah sherry sama port. Sudah? Good morning everyone. I would like to share to you how to give a service to our guests in regard for the serving wine. Okay, or we call it sommelier. How become a professional sommelier? The first thing what we have to do is all about the table setup. So in the table setup here, we have a glass. Mainly that's a full setup in the table. We have water goblet, and then we do have a white wine glass, and then we do have the red wine glass. So in this moment, so we have to ask our guests that is either they like water, they like juice, they like beer, they like spirit, or like cocktail, or you like white wine or red wine. Okay, for this moment, we would like to share to you how to serve wine. Okay, then we talk about the white wine. So if the guest ordering for the white wine, make sure you take the glass of the red wine. You don't need the red wine glass. Yeah, first of all, we have to know that is what is the guest order in regard for the wine. Okay, make sure it's the name of the wine, where the wine comes from, and then the vintage of the wine, and then the grape variety of the wine. That's the four important thing the guest should know when we opening the wine for the guest. Okay, now let me show you how to presenting the wine to the guest before you open it. The first of all, that is before you open the wine, make sure that you show the wine to the guest like this. Okay, here is your wine. So it's Blue Island, the grape variety is Chardonnay, and then the vintage is 2019. And then it's such a beautiful local wine. It's combination with the Australian grapes. So this is the way that you explain the wine. I open the wine now. So you ask the guest, and then I open the wine now. When the guest say yes, and then you start to open. Most of the time, the new world wine, mainly they don't have a cork. So it's very easy. You just open it like this. Open. So if you have the old wine, mainly is with the cork. So you just take the corkscrew and then open the cork, and then showing the cork to the guest. Make sure the temperature of the storage is good. So the guest will know that we keep our wine in a good temperature. Okay, for the white wine, mainly is the 8 until 10 Celsius or 16 until 18 for the red wine. Okay, now we try to serve the wine. So the first thing, you hold the wine like this to the label is showing to the guest, and then just pour like this, a bit, and then pour it, and then squeeze like that, and then put it here, and then take the wine, try to hold it, try to take the wine, now take the wine, and then you try to taste, and then squeeze it like this, and show the label to the guest. Okay, when the guest say the wine is good, and then if the wine is good, and then if the guest, the host with the other guest, pour the rest of the wine to the other guest, and the host it will be the last. So when you serve the wine, make sure that especially for the white wine, you bring the wine bucket and then put ice and water in it. So make sure the wine is chill or cool all the time. Okay, and then you start to serve. That's why we prepare the napkin here like this.
Okay, wrap it nicely before you showing the wine to the guests. Okay, so just like this. So make it go like this, and then cover it like this, and then put it on next of the guest like this. So it's not behind, but it's next of the guest like this. Okay, so make the guest feel proud because the guest will drink expensive wine or wine by the bottle. So the guest will see it in front of them. Make sure you care to the guest, and then always pour a bottle of wine to the glass of the guest. Make sure don't let the glass is empty. Okay, third of the glass must be filled by the cool wine. Thank you very much. Cheers.